Matakitik ang aksara na ipigan ta. থেকে আমরা টিআইএসএফ সেটা মহারাজার ছাত্র সংগঠন থেকে আইসি আর কি। তো এটাই দেখতেছি সবাই এলাকাবাসীদের কথা বললাম, আমরা আপনারা থেকে জানলেন আমরা উপরে গিয়ে আরো রিপোর্ট কি হইতেছে কি না হইতেছে। তো আমরা এটাই আমরা তরফ থেকে আমরা মানে ভাবছি আপনারা কথা রাখবো কয়া, যেমন আগে আবাসন যেমন বানা দিছে রাধানগরে আছে না কোয়ার্টারটি যে বানা দিছে, যে খেজুর বাগানেও বানা দিল, তো এখানে যারা আছে হেরার লেগেও যাতে সবাই বানানি একটা ব্যবস্থা হোক, এটাই আমরা ডিমান্ড করবো আমাদের তরফ থেকে। কারণ ওখানে হঠাৎ করে উঠাই দিলে কই যাইব, আর টাইমটাও একটু বাড়াইতে এটা আমরা একটু দেখবো আমরা ভাবতেছি। দেখি চেষ্টা করি কি করতে পারি আপনাদের। ঠিক আছে, আমরা আই দিলে দাদা আমরা শুনছি আপনার জায়গা থেকে দুইটা নোটিশ মানে এটা তো যে আমরা যে নদীর যে স্মার্ট সিটির যে কাজ চলতেছে, এদিকে একটা কাভার ড্রেন হইব বড়, তো এটার লেগে তারা গভর্নমেন্ট থেকে কয়ে গেছে যে দুইটা নোটিশ প্রায় 7 দিন 8 দিনের মধ্যে আইছে। ওখানে আবার গতকালকে আইছে, এই মাইকিং করছে, মাইকিং করে সেটা লোকের নোটিশ দিয়ে গেছে, তো দেয়া কইছে আমরা এই জায়গাটা খালি করে দিতে। এটা আমরা তো প্রায় অনেক এনে বিগত 35 বছর ধরে আছি, তো আসি যে এই জায়গার মধ্যে এখন সব কিছু আমরা এনে ভোট হইতে সব কিছু আমরা আমার জন্মকর্ম সব এনে, তো ওখানে হঠাৎ করে যদি কইতেছে যে তারা এত তাড়াতাড়ি এত ফাস্ট তাড়াতাড়ি যে কাজটা ধরে নেবে, আমরা ভাবতে পারছি না। আমরা কোনো কিছু আগে জানানো হয়েছে না, এত বড় একটা ওয়াটার ট্যাঙ্কি করছে যে ট্যাঙ্কিটার লেগে আমরা আগে কোনো কিছু জানাইছে না, কোনো কিছু জানি না আমরা। এরপরে এখন তো হঠাৎ করে সেটা এমনভাবে কয়ে গেছে, এত নোটিশ টোটিশ দিয়ে গেল, এখন তো কইতেছে 2 দিনের মধ্যে সব সাফ করার লেগে।
বিকল্প তো আমি কোনো কিছুই শুনছি না, অনেক দেখছি না। আমরা তো সবার কাছেই গেছি, SDM স্যারের কাছেও গিয়া মানে দেখা করার লেগে অনেক চেষ্টা করছি, তো এটা পারছি না। তো ওখানে আমরা অ্যাপ্লিকেশন অব্দি দিছি আমরা, যে আমরা কোনো একটা কিছু দেখ মেয়রের কাছে দিছি, SDM এর কাছে দিছি, রিসিপ্ট কপিও আছে আমাদের কাছে যে আমরা যে দিছি। যে তখন কোনো কিছু তো আর দেখতেছি না যে দিব টিব, কেউ কিছুই কইতেছে না আমরা। তো আমরা চাইতেছি যাতে আমরা কিছু একটা দেয়, কোনো কিছু না দেওয়া ছাড়া যাতে এতে না উড়ায়। আর যদি এটা যদি না ওই কিছু দেয় তখন আমরা রাস্তার নামতে বাধ্য হবো আর কি, সবাই এসে। আমি তো লোকাল ভোটার, অনেক বছর এমনি তো ম্যাক্সিমাম মানুষই আছে লোকাল ভোটার। আপনার কাউন্সিলর সাথে দেখা হয়েছে? হ্যাঁ, কাউন্সিলরের সাথে কালকেও কথা হয়েছে। তো কাউন্সিলর তো কইছে যে চেষ্টা করতেছে, ওখানে এর থেকে বেশি কিছু পারতো না। जों जागाबो साइमान खा जागानि लुकुरक ताई अरनि बरक जोंनो गोरों फका गोरोंमोन यागुलो जोंनो बरक सागा जे ओ जागा नक साइमान नबय नग ब्रिज गानागुनि बा पुरा जे चिनि दैमा थामानि आगरतलाबो हावरां थुंते अ चिनि अबय नग रादा नग दैजे थांमानि आगानाव गोबां नक रक थांजोब जे जागा चिन बरबो दङ बंनि बरबो जागा दं तो तंमानि बिसिङाव नक बर अनेक गोबां बिसिरङो जागा दंखा आन नक बो जागा नांगो मुगजा सेरेपुन सिमिनो जागा नक आगिन सिमिनो तो तंमानि बिसिङाव ताबो सरकार रक बंनो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट नि आन्दार अ जागा डेभलपमेन्ट खायनानि बागै अ नक रकनो पिसानानि बागै बंनो नोटिस जाक एविक्शन नि बागै डाइरेक्ट फाइनल वार्निंग दिखा बंनो मानडेआव बंनो एविक्शन खायनाय ठीक आसे स्मार्ट सिटी तो खायना नांगौ सिटी डेभलपमेन्ट खायना नांगौ जों त्याबो बुसखांगौ थाना नांगौ किन्तु कखायाव मा हायसे जों नुखा जारा आयंनानि फायनाय रक बांलादेशनि फायनाय बिहारनि फायागै तंनाय राधानगर गानाबो आगि गोबां बस्ति तंमानि बंनोबो उथगै रिनानि बागै बंनोबो सामानि बरक आन्दोलन खायका अनेक किछु खायका आमोन यागुलो बंनो क्वार्टार तांगि जाखा ताबु चिनि TISM नि हयते जों अमनो बंनि लगी बुजाखा बंनि लगी अमनो जों बंग तरफ हयते जों डिमान्ड खायनाय ठीक आसे नक तो नक सबायदि डेभलपमेन्ट खायदि किन्तु बरक नि बागैबो किजा वानसुंदि काउन बरकबो तो चिनि देश नि तै चिनि हानि जनता न तो नरक साइमाना नांगानो बा बरक फानो वानसुनो दरकार जों ता फाटजागाय नक उथगै रिखांगा बियां थानाय ताबो हायसे वाते हायनानि दिन फायदं अ जागा तासे कटर केम्प बगरि बंनो कुन जागा तन्नानि चिनो जागा जे क्लाब दङ इबिना क्लाब पर्यन्त से खब जागै दङ क्लाबो वासे बरनो जागा रिमाय आसे एनाफ जागा तो जागा करि तो आबुन बागै जों कयनाय ते जों चिनि डिमान्ड तंनाय बंनि बागै कायसा बंनोबो आबासन बा बंनो वाटार तांगि रिजाकथुं आबुन यागुलो बरक अ जागानि सेनाकाय सेनानि एविक्शन खायना निंथुं ताई बरनो तेबो गोबां समय रिजांनानि बागै कयजाव कारण अ जागा नरक निश्चयन हयते नक नुगै माननाय गोबां बरक ताबु काबलायजाक ते नक रक खुललाय दङ बा अ जागा बियां थानाय गोबां माना जागलाय दङ कारण बरक अलरेडि नागिनो कामि आमसा याखादै बरक अ जागा से फायबायका तो चिनि नरनि तरफ हयते ताई चिनि TISM तरफ हयते जोंबो न चिनि गभर्नमेन्ट न जारा तंनाय ताबुक जारा BJP गभर्नमेन्ट तंनाय दङ स्टेट नि बंनो जों डिमान्ड खायनाय मनो जाते अ जागानि लुकुरकनि लगी राय बिचार वानसुगै खायजाकथुं ताई बरनो आबासन तांनानि बागै जागा रिउइ बंनो नक तांगै ते बंनिया जे नक सबायनानि अमनो जरा रिजांनानि बागै जों नं तरफ हयते कयजा TISM नि तरफ থেকে আতে কোনো वानसुमो दातो जों TISM नि हयते स्मार्ट सिटी डाइरेक्टर सेक्रेटारि एबा मेयर एबा SDM बे मालायनानि कोनो वानसुमो दातो जों अलरेडि मिया जेफोर साइमान का जों आफुरनो अ जागानि जे मेयर आगरतलानि दीपक मजुमदार बाबा जों कक साका बा आउट अफ स्टेशन ब जागा फायके जों मालायनाय इभेन अमतो अरनि MLA तो सुधीराय बर्मन जों बनबो कन्टेक्ट खायका बाबा आगरतला करै आउट अफ स्टेशन बाबा फायके बाबा मालायनाय कारण नों अ एरियानि जारा जारा ताग रेसपन्सिबल पार्सन जेमन मेयर दङ तारपरे निनि अ जागानि MLA तो मेइन बिनि बस जत किछु नायकानि खायनाय सो MLA बै जों खोनान बिसिङाव मालायनाय मालाय जों ताम ताम व्यवस्था खायमान जों अमनो नायनाय